Naka-video na. Maganda ba yan ng landscape or portrait? Mas maganda siya, ma'am, ano, ma'am, pag po tayo, ma'am, ganito, ma'am. Okay. Tama. So, pupunta ako doon. Ma'am. Ay, paano ba ganito? Pwede din siya, ma'am. Tapos, yan. Tapos, sagwan po kayo, ma'am. Wait. Dito lang ba yung picturean o pupunta ko doon? Kaya bahala po, ma'am. Saan po rin, ma'am. Wait. Basta, wag lang po tayo nang dyan, ma'am. Lumayos, may ano ni Wag ma'am. dun sa malayo. Ma'am. Mac! Okay. Paano ka under doon? Ano, ma'am, pa-forward po, ma'am, yung pagsagwan ni ma'am. Okay. Yan. Okay. Tapos, left and right lang po siya. Tapos? Left and right po. Tapos? Left and right. Hi! Isama mo sila. Ay, wait. I'm going there. Ay, no, I can't. How can I do that? Come here. Ay! Kami, sama-sama kami. Sige po. Makikita mo kami. Ay! You're gonna be... You're gonna hit mommy. Ay! We bump into each other. Yan, makakapag-picture kami tatlo. Ay. Okay, look here, Michael, sir. Daddy, look. Look here. Okay, 1, 2, 3. Another Michael, one. look No jumping. Look here. Ay. 1, 2, 3. Look at the guy first. Look at the guy Look at the first. monkey. Yan, Ay, 1. naka-video naman. Sige, screenshot Ma'am. ko na Okay, lang. 1, 2, 3. One more. Michael, One. Daddy, you're not looking. Look here, 1, 2, 3. Okay. Okay, Ay. So, paano ako saan bang picture dito? Dito po siya, ma'am. Kasi dito, ma'am, yung maganda ng tubig, ma'am. Ditong view. Etong view, okay. So, ikot ako. Dito, ma'am. Backward dito, ma'am. Backward niyo po, ma'am. Backward ko. Like this? Up, ma'am. Okay. Naka-video pa rin yan? Up. Okay. Ay, paano? So, dito ako pupunta. Up, ma'am. Ay, wait, mali. Paano ba? Ganito. Pwede rin, Backward. ma'am. Yan. Tapos, iyan na, ma'am. Idiin niyo po, ma'am. Pailalim, Diin. ma'am. Ayan. Diin. Yeah. Tapos, left and right po siya, ma'am. Ay! Umikot lang tayo. Umikot tayo, wait lang. Wait, paano yan? Umikot na ako. Ganda, ma'am. Ito po. Wait. Sige, like this. Up, ma'am. Tapos, kabila naman po, ma'am. Kabila naman. Yan. Tapos, dito naman po, ma'am. Dito naman. Ayan. Kasi tuloy-tuloy nyo lang po, ma'am. Para diretso po tayo, Para ma'am. kasi white yung water doon. Okay. Ayun, di ba? Diretso na kayo, ma'am. Okay, dire-diretso na tayo, yes. Tapos kung gusto nyo umikot po, ma'am, nang i-backward nyo lang dyan, ma'am. Ito, Backward mo. nandito na tayo. Maganda na yung location na to? Apo, ma'am. Or isa pa? Maganda na to, ma'am. Ayan. Maganda na to. Apo. Ano? Like this? Apo. Tapos try nyo, ma'am, na straight isang paa nyo po, ma'am. Ayan. Tapos isa, ma'am, i-backward nyo po, ma'am. Backward. Ayan. Naka-video, nakikita mo, naka-video. Apo, ma'am. So, ito magandang location na. Apo. Kasi ito yung magandang water po, ma'am. Okay. Paano bang magandang pose? Yung hindi kita masyado yung chan ko. Ganyan po, ma'am. Tapos i-sugsin nyo, ma'am, yung sagwan po, ma'am. Hindi po, nang ibaba nyo lang, ma'am. Hindi po, dito lang siya, ma'am. Dito. Ay, naka-ganto. Straight lang po, ayan. Okay. Tapos yung kamay nyo, naganto siya, ma'am. Yung kamay nyo po, ma'am. Ayan. Tapos yun po ng kante, ayan. Tapos yung next po, ma'am, is nakan tayo, ma'am. Tayo, ma'am. Ayan. Ito yung budon, ma'am. Ayun, oh. Okay. Ano pa? Ano pangalan mong pose? Kaso, yung iba, ma'am. Okay. Ano mo, akin na po, ma'am. Ay, sige. Talikod kayo po, ma'am. Talikod. Talikod po. Ay. Hindi po, ikot tayo, ma'am. Ikot Ikot po. talaga. Apo, ayan. Okay. Okay, tapos po tayo, ma'am. Ayan, ganyan po. Tingnan doon sa kabila po, ma'am. Tari mo. Hi! Okay, tapos higa tayo po, ma'am. Ha? Higa po tayo, higa. Higa. Apo. Ay. Dito yung ulo niyo po, ma'am. Dito, para dapa. Apo. Hindi po, higa lang tayo, ma'am. Kasi higa po, ma'am. Higa, nakaganto. Apo. Ay. Tapos yung dalawang pa niyo po, ma'am, lagyan sa taas ng bakal po, ma'am. Dito. Apo. Tapos yung isa, ma'am, straight niyo po, ma'am. Ayan, tapos i-close niyo yung paa niyo po, ma'am. Close. Apo. Ayan, okay. 1, 2, 3. Sa mga side view po, ma'am. Sa side. Side view lang po, side view. Side. Okay, 1, 2, 3. Alright. Okay. Tapos? Dilakpan tayo, ma'am.
Ito po. Yes po. And then, Harap sa akin. harap sa'yo. Ay, 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 ay. Yan. Tingnan naman mo. Okay, tingin dito ma'am. Ayun. Inupunan po tayo ma'am. Upo proper. Apa. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Okay. Ay, Michael! Then hawak. Okay. Hawak. Yan. Ano? Tingnan tayo mo. Ganito. Apa. Tapos idikit niyo ma'am yung tuhod niyo po ma'am. Yan. Tapos, Tapos ano yung kamay niyo, iganto yung kamay niyo ma'am. Oh. Yan. Okay, and then tingnan ma'am. Chin up. Ayun. Tapos hawak sa pisngi po ma'am. Hawak sa? Pisngi po. Kabila ma'am. Ay, Kabila. kabila. Ito. Yan. Tingin ito ma'am. Okay. Alright. Ay, hindi ko pala ito natanggal. Ano ba yun? Oh, okay naman yung mga Okay naman po ma'am. Tapos. Yun. Tapos tingin ulit ma'am. Pero may video yun. Naka-video pa rin. Naka-video ito ma'am. Naka-video, tapos nagtitake ka lang ng picture. Okay. Tapos, ay! Tapos, Tapos, hawakan ito ma'am ulit ma'am. Sagwan-sagwan na po kayo ma'am ulit. magsagwan na. Kabila naman po ma'am. Kabila naman po, kabila. Tapos, 1, 2, 3. Alright. So ma'am. Okay. Maganda yung doon or what? Tara dito ma'am, ikotin niyo po. Kaso, Ikot ko. kaso ma'am, pag dito ma'am, against the light siya ma'am. Makikita yung? Against- Against the light. ma'am. Okay. Ano pa? Okay, tama ma'am. Okay na Dapa. po. Dapa? Okay na, hindi po. Ganun tayo, Okay. ma'am. Bawal ang Tapos, dapa. Ma'am, tapos yung dalawang pa niyo po ma'am, nandito sa taas po ma'am. Dito. Opo. Okay. And then, sandal po yung gilid. Dalawa? Opo. Dalawa? Dalawa po ma'am. Then, isang pa niyo ma'am, straight po siya ma'am. Dalawang pa straight. Isa Ay, lang po. isang Yung paa. right niyo ma'am, ng pa ma'am, straight po siya ma'am. Straight ang right. Opo, yung left po ma'am, nakabend po siya. Ganyan. Ayan. Para Tapos, matakpan yung opo, bebe. straight body po ma'am, and then chin up. One more. Smile po ma'am. Another one. Chin up. 1, 2, 3. Hindi ba magulo yung buhok ko? Hindi naman po ma'am. Okay, 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Yes! Ah, Take video of him. Yeah. Naka-video naman yan, di ba? ah, Come here, Moreno. Look at us. Michael, not too far. Okay, yeah, come here so we can have a picture of you. Come close to us. Yes. Na? You okay? Okay. Okay, saan na? Continuous lang siya. Naka-video. Okay na. Ano pa? Yun lang yung ayun siya ma'am eh. Oh, yun na yun. Sagun muna kayo ma'am. sagwan lang. Pabalik po ma'am. Okay. Oopsie, baliktad no? Ganito dapat. Hindi siya. Ako na yung makanin ma'am. Backward po siya ma'am. Hindi po. Backward po. Okay. Yeah, like that? Hindi po. Baliktad siya ma'am. Parang ganito siya ma'am. Ganito. Yan. Ganyan. Ayan. Okay. Tapos, diretso lang. Hindi po. Sige ma'am. Backward lang ma'am. Backward Wait pa lang rin. po muna. Ayan. Sige po. Kanito po Iikot ma'am. tayo. Ma'am. Para doon po tayo harap po ma'am. Okay. Para pag doon tayo nakaharap ma'am, tuloy-tuloy na po yung pagsagwan niyo. Okay. Umikot lang tayo. Po. Ayan. Okay, tapos saan naman tayo ma'am? Right side naman po tayo ma'am. Dito. Hindi ba? Ganito ma'am. Papunta rin. Papunta na po siya. Ito. Baliktarin niyo ma'am. Ikotin niyo po yung sagwan ma'am. Ito. Ayan. Ayan. Yan. Yep. Sorry. Ayan. Yes. Kasi ma'am, diin niyo ma'am pagalim po. Diin? Ma'am. Apo. Tapos kabila naman po ma'am. Ayan. Only this one. Apo ma'am. Tapos naman po ma'am, dito naman po tayo. Dito naman. Same direction lang. Apo, para itansya niyo po yung ano ma'am, yung pag ano po yun ng bangka po ma'am. Para diretso po yun tayo. Okay. Ayan.
Isa pa ma'am, isa pa po. Isa pa ano ma'am. Ay, isa kabila. pa dito. Ayan. Kasi ano tayo. Ma'am, patagilid na po siya. Patagilid pa. There. There, Ma'am, straight po na. ma'am. There. Ayan, ito naman po. Ayan. Bend, konti-konti na lang. Apo. Ayan. Ay. Practice makes perfect naman po Oo, ma'am. okay. Ayan. Apo. Michael, not too far. Go, back to daddy. They're finished na. That was fast. Pag mabilis, dapat malalim na ano. Opo ma'am. Yes. Ayan, sir. Alam ma'am, ng more force po ma'am, mas mabilis po siya. Ma'am. Mas mabilis ang... Michael! Go to daddy! Go to daddy! Mommy's finished, anak. Dito ay love Boracay. Wait, ikot lang ako Sige po. Okay. Ikot lang ako. Ayan, may I love Boracay sa likod. Nakita ako? Apo. Okay. Now over here. Wala na. See? Okay. Michael, time is up. Okay. Punta doon sa dulo. Apo. Okay. Until you reach the Saan po ma'am? shore. Okay. I did it! Okay.